الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله تشرفت بالدخول في هذا المسجد المبارك وبرؤيه هذا المعهد المبارك والجلوس مع الطلاب المباركين المجدين المثابرين، بارك الله في الجميع. واشكر الشيخ الفاضل الشيخ مظهر بك على اتاحه هذه الفرصه وعلى القيام بهذه الاعمال الكبيره، واشكر الاداريين والمشرفين على هذا المعهد والمدرسين والمدرسات والخادمين والخادمات لهذا المعهد وجميع الطلاب والطالبات. أشكركم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى مثل أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذه الدار أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وعلى حوض نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyampaikan betapa gembiranya beliau mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, beliau bisa berkunjung ke pesantren Al-Hidayah ini, beliau bisa duduk bersama para santri yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan apresiasinya pula kepada semua petugas dari petugas manajemen di yayasan ini dan semua para gurunya, semua para santrinya. Mudah-mudahan dan juga bagi warga yang telah membersamai kita pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berharap semoga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita semuanya nanti akan disatukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang berkesempatan untuk masuk dalam telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أعظم ما ينفع هذه الأمة مثل هذه المدارس ومثل هذه المعاهد، وصلنا أن الحق سبحانه وتعالى أمر بأن نطلب العلم وأن نذهب لطلب العلم، فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. فنحن جئنا لطلب العلم وجئنا للاستزادة من العلم، وهذا شأن كبير. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم من تعليم ومن تدريس ومن طلب للعلم، هذه الطريق مؤدية إلى جنان الحق سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسعى. هذا الصنيع الزين، هذا الصنيع الحسن، هذا الصنيع الذي ليس كمثله صنيع. اليوم شباب الإسلام وغيرهم الكل يتوجهون إلى العلوم، وإن كانت علوم كثير منها فرض كفاية على الأمة، معنى ذلك إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. ولكن هذه العلوم التي ترفع الأمة، هذه علوم الحلال والحرام، علوم معرفة الأحكام، معرفة الصلاة، معرفة أمور الحيض، معرفة أمور الاستخلاف، معرفة أمور الزكاة، معرفة أمور الحج، معرفة أمور الصيام وغيرها. هذه العلوم التي ترفع أصحابها حتى تكون سببا لوروده إلى الجنان وإلى رضا المنان سبحانه وتعالى، ولإدخال السرور على قلب النبي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan sebuah proyek yang sangat bermanfaat bagi umat adalah proyek tempat-tempat pendidikan
tempat-tempat di mana kita mencari ilmu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Dan dari setiap kelompok itu ada satu kelompok, kata Allah, mereka yang memang mengkhususkan dirinya untuk memperdalam agama. Dia tahu fiddin, dan nantinya setelah mereka pulang dari tempat-tempat mereka belajar, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari ilmu, di mana kita semua datang dalam rangka mencari ilmu ini kedudukannya sangat besar, mempunyai tempat yang sangat agung. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya, kata Rasulullah, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mereka membentangkan sayap mereka karena mereka senang dan ridho dengan apa yang kita lakukan dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula memberikan kabar gembira bahwa siapa orang yang menempuh jalan ilmu, siapa orang yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, baik itu belajar, mengajar, membantu terlaksananya tempat-tempat pendidikan atau tempat-tempat berilmu ini, itu semuanya adalah menjadi jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya, kata beliau, ini soalnya ini adalah perbuatan Allah yang sangat indah sekali. Dan betul-betul kita rasakan betapa keindahannya dan betapa kenyamanannya bagi kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang sangat indah yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, tetapi ada ilmu-ilmu yang sifatnya ini merupakan fardu ain, merupakan kewajiban untuk setiap orang. Dan ilmu ini adalah ilmu yang benar-benar memberikan manfaat kepada mereka yang berilmu, manfaat mereka di dunia dan manfaat mereka di akhirat, yaitu ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, umrah dan lain sebagainya. Dan ilmu-ilmu inilah yang tentunya nanti akan mengangkat mereka yang berilmu untuk mendapatkan derajat di sisi Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu-ilmu ini juga, orang-orang yang berilmu ini akan benar-benar memberikan rasa gembira kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قيامكم بهذه العلوم وجلوسكم لأجلها وذهابكم ومراحكم لأجلها هو ضربة كبيرة للحق سبحانه وتعالى، بل بهذه الأعمال يدفع الله سبحانه وتعالى كثير من الشرور عن الأمة، إن كان في هذه البلدان وإن كان في غيرها من البلدان، بشباب الإسلام، بشيوخ الإسلام، بأهل الضعف فينا. فلهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ربما شرور كثيرة داخلة أو قادمة على الأمة، لكن بسبب أعمال خير من العلم ومن الذكر ومن إقامة مظاهر الشريعة في هذه البلدان يدفع الله بها كثيرا من الشرور وكثير من المصائب، حتى تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: لولا شيوخ ركع وشباب خشع وصبية رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا. من كثرة ومن جراء ما يحصل من معصية الله سبحانه وتعالى في الكون وفي البلاد، وتجري الظلمة على الضعفاء، وتجري الأقوياء على الضعفاء، فيغار الحق سبحانه وتعالى. ولكن لما ينظر إلى الضعاف، إلى أهل العلم الخاشعين المتبتلين الذين يريدون بعلمهم وجه الحق سبحانه وتعالى، يرفع كثير من المصائب، بل كثير من الأمور العادات ولا غير ذلك، فيكون هذه الأعمال سببا لنزول الخير على الأمة وسبب
بدفع كثير من البلايا عن الأمة. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita dalam mencari ilmu, duduknya kita di majelis-majelis ilmu adalah merupakan sarana yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan aktivitas orang-orang yang mencari kebaikan dan menyebarkan kebaikan ini benar-benar menjadi hal yang akan menyelamatkan umat dari segala kejelekan. Adanya pemuda-pemuda Islam, adanya para masyayikh, para tokoh-tokoh Islam, di mana mereka itu benar-benar keberadaan mereka menjadi sebab datangnya kebaikan dan menolak datangnya kejelekan. Ketika ada virus-virus kejelekan yang memasuki dan menyerang suatu daerah atau suatu kota atau suatu negeri, maka itu semuanya akan bisa ditolak dengan masuknya gerakan ilmu, gerakan orang-orang yang mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka sebagai tameng dari turunnya bala kepada mereka. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laula syuyukhil buka wa bahair rudda wa sabiyin rudda la sabba alaikum al-adab sabra. Kata Rasulullah SAW, seandainya bukan karena adanya orang tua yang rajin ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu. Kemudian adanya binatang-binatang ternak yang masih digembala, yang masih dipelihara, dan adanya bayi-bayi yang dilahirkan. Kalau bukan karena itu semuanya, kata Rasulullah SAW, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan azabnya dengan sebanyak-banyaknya. Karena Allah Ta'ala merasa cemburu di saat sudah kesesatan di mana-mana terjadi, di saat orang-orang melakukan kezaliman yang kuat menindas yang lemah. Allah Ta'ala tidak terima dengan itu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dengan akan menurunkan azab dan kejelekan kepada mereka. Tetapi dengan adanya para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu ini, maka keberadaan mereka ini akan menjadi sebab terangkatnya bala, akan menjadi sebab datangnya kebaikan-kebaikan kepada mereka. ولا تأتي هذه العلوم إلا بالجد والاجتهاد والجلوس بين يدي العلماء والجد والقراءة والمطالعة والحفاظ على الأوقات. هنا يقدر الإنسان أن يستزيد من العلم ويكون يوما من الأيام عالما بالحفاظ على الأوقات. لا يكون طالب العلم وهو يضيع أوقاته، ولا طالب العلم وهو ينام عن صلاته، ولا طالب العلم وهو مقصر في كثير من الأمور، لكن يتخذ لأجل الاستزادة من العلم الأسباب الظاهرة، وهي الجلوس عند العلماء وحضور الحلقات والمحاضرات، المراجعة، الحفاظ على الأوقات. طلبوا أن الله سبحانه وتعالى أن يكون علمه ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يقرن العلم بالعمل، فإنهم يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يذهب العلم إذا كان الشخص عنده من المسائل ومن العلوم لكن لا يعمل بها، فيذهب ذلك العلم كله ولا يبقى معه إلا صورة العلم. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini tidak bisa didapat kecuali dengan sebuah perjuangan, kecuali dengan usaha yang keras. Kita harus melakukan mutalaah, kita harus mengulangi bacaan-bacaan kita, mengulangi bacaan Al-Quran kita, hafal Quran kita, mengisi waktu-waktu kita. Bagaimana memanfaatkan waktu-waktunya dengan baik, jangan sampai kemudian waktu-waktunya disia-siakan. Tidak pantas seorang yang mencari ilmu menyanyiakan waktunya, dia tertidur dari melakukan salat, artinya dia meninggalkan salatnya, dia melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu tidak pantas bagi seorang yang mencari ilmu. Tapi hendaknya dia bagaimana dia aktif hadir dalam halaqah ilmu, dia mengulangi hafalan Qur'annya, dia aktif mendatangi para ulama untuk mendapatkan ilmu dari mereka. Mereka belajar, mereka terus melakukan aktivitas ilmu, dan itu semuanya dilakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Beliau menekankan bagaimana keikhlasan kita dalam mencari ilmu. Bahwa kita mencari ilmu adalah dalam rangka
untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini, kata beliau, ini akan bermanfaat ketika diiringi dengan amal. Ilmu dengan amal. Al-ilmu yahtimu bil amal. Kalau seandainya ilmu ini diibaratkan bagaikan musik tadi dia nggak akan berbunyi, nggak akan mengeluarkan suara kecuali dengan apa? Dengan adanya amal. Jadi ilmu ini akan bersuara, akan terdengar, akan terlihat ketika dibarengi dengan amal. Tapi ilmu yang tidak kemudian disertai dengan amal, dengan pengamalan terhadap apa yang dia ketahui, maka ilmunya akan hilang tanpa bekas dan tanpa memberikan manfaat. فأكثر ما نحتاج نحن في هذا الزمن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذلة في أهل الإيمان والإسلام، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليذكروا هذه الأزمان وهذه الأوقات، فقال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على بصعتها. قالوا أمن ذلة نحن يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وفي رواية يلقي الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فقيامنا بتحقيق وتحصيل العلوم الشرعية من أعظم ما يكون سببا لنهضة الأمة، سببا لرفعة الأمة، سببا لعلو هذه الأمة. فمعتلة الأمة المحمدية في غابر الزمن وفي سابق الزمن إلا عندما كانوا أهل مستويات في العلوم، فكان إلى اليوم العالم الإسلامي كله أو العالم بأجمعه، الإسلام وغيره، عائلة على أهل الإسلام في علم الطب، في علم الحساب، وفي كثير من العلوم. فإذا عدنا نحن إلى هذه العلوم وإلى التحصيل العلمي وإلى نشر الخير والصلاح في الأمة، عادت النهضة وعادت الرفعة وعاد الخير لهذه الأمة. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa serangan-serangan dari bangsa-bangsa yang lain yang ingin mematikan perjuangan ini sudah sangat semarak sekali. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, tatada'a ilaikumul umam kama tatada'a al-adalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah SAW, hampir saja bangsa-bangsa ini, umat-umat yang lain itu akan menyerang kalian, akan menyerbu kalian, akan mengeroyok kalian, sebagaimana mereka sedang berkerumun mengelilingi makanan. Kata sahabat, ini sabda Rasulullah SAW dahulu ya, di depan para sahabatnya beliau mengatakan begitu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ya Rasulullah jumlah kami pada waktu itu minoritas ya Rasulullah? Apakah kami minoritas pada waktu itu ya Rasulullah? Tidak, kalian jumlahnya banyak, tetapi kondisi kalian itu bagaikan buih lautan. Apa sebabnya? Kenapa demikian? Kenapa umat ini kemudian runtuh, kemudian menjadi lemah? Karena ada dua sebab, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, sebabnya adalah hubbu dunia, ambisi terhadap dunia, orientasi hidupnya murni untuk dunia, mencari ilmu untuk dunia dan sebagainya. Dan yang kedua adalah karahiyatul maut, takut akan mati. Jadi aktivitas kita, gerakan-gerakan kita dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi umat ini adalah dalam rangka untuk mengembalikan bangunan umat ini. Bagaimana umat ini kemudian bangkit kembali? Karena semua dunia pada saat ini, baik dunia Islam maupun dunia-dunia yang lainnya, semuanya membutuhkan kepada ahli ilmu. Semuanya butuh kepada ahli ilmu, baik di bidang kedokteran, di bidang politik, di bidang dalam semua bidang-bidang keilmuan. Dunia kita sekarang sangat membutuhkan. Namanya kehadiran antum semuanya ini adalah merupakan bukti bangkitnya umat. Ketika antum hadir dengan ilmu kalian semuanya, maka ini akan mendukung bangkitnya umat dan tingginya umat serta mulianya umat. فنأخذ من هذه العلوم ونأخذ من هذه المعارف حتى تكون لنا نيات في نصرة هذه الأمة، في انتشار وضع هذا العالم الإسلامي الذي وصل إلى هذه الحالة
التي لا ترضي العدو فضلا عن الصغير. نحن فيها نرى إخواننا كلكم يسمع ويرى في التلفاز، في الجوال، في غير ذلك ما يحصل لإخواننا في غزة وفي بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي خان يونس وفي كل هذه البلاد. تتألم قلوبنا، الكبار والصغار والرجال والنساء يوصفون ويعذبون وغير ذلك، حتى طالبين المساعدات يوم ترمى عليهم القنابل، ولكن نحن لا نملك. لكن قيامنا بحق التعليم، قيامنا بحق الاستقامة، قيامنا على أوامر الله من صلاة ومن عبادة وعدم المعاصي والمخالفات، هذا من الأمور التي إن شاء الله تساعد على نهضة هذه الأمة. حتى ولكن لابد أن تكون غيرة على هذا الدين، ونحاول ماذا نقدم لهذا الدين، ماذا نقدم لهذا الإسلام. وقد اجتمعنا وإياكم ما شاء الله على سيرة النبي وسماع شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله، يعني هذا مما يبعث في القلوب الخير والهمة في الطاعة، والهمة على الاستقامة، والهمة على الثبات على هذا الدين العظيم. حتى لما وقرت المحبة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أهل عزة، وكانوا أهل رفعة، وكانوا يتمنون خدمة الإسلام وخدمة الدين. لما سمع اثنين من الصحابة، من صغار الصحابة وليست الصحابة صغيرة، كلهم عظام صحابة رسول الله، كلهم كبار صحابة رسول الله، كلهم لهم مقام كبير. قال الله سبحانه وتعالى يعني في شانهم الذي كل الصحابة كلهم لهم مغفرة عند الله سبحانه وتعالى، فالله يرزقنا محبتهم ويعصمنا عن سبهم ويحشرنا في زمرتهم في يوم القيامة. الشخص الذي يتجرأ على صحابي واحد بكلمة واحدة فهذا شأنه في هذا الدين خطر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالصحابة اثنين منهم سمعوا أنه رجل من أهل الكفر والإلحاد. ذلك الرجل تجرأ على الجناب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تجرأ. فسمعوا أولئكم الاثنين فوقوا على غيرة وعلى إرادة رفعة الإسلام وهكذا. فإذا بمعركة من المعارك تحصل، حصلت المعركة هذه وخرج الجيش والمهيئين للقتال من الشباب ومن الكبار واصطفوا صفوفا. وبعد ذلك فإذا بالولدين الصغيرين هؤلاء يخرجون. فلما كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف الصفوف، فإذا بيمينه ذاك معاذ وبشماله معوذ من الصحابة. فإذا بالأول يتكلم ويقول يا عم. شوف الهمة والغيرة على هذا الدين، لا بد تكون عندنا هذه الغيرة. يا عم. قالوا أين أبا جهل دلني عليه؟ أين أبا جهل دلني عليه؟ قال ولد صغير ليس حق جهاد وليس حق قتال وليس القتال له والجهاد رؤوس تتطاير وأيدي تبتر ونفوس تقتل وأرواح تسحب. القتال أمامك، العدو أمامك، ما هو من بعيد لا رصاص ولا قنابل ولا شيء، له مباشرة. فإذا تقول يا عم أين أبا جهل دلني عليه؟ قالوا ماذا تريد منه يا ولدي؟ قال إني سمعت أنه كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآليت على نفسي أنني أسلم أو يسلم. عندها كبرى عنده هذا الولد، قال فانتهى هذا من كلامه، فإذا معوذ يتكلم يقول يا عم أين أبا جهل دلني عليه. قال وماذا تريد منه يا ولدي؟ وكان أبو جهل ما من كبارات الشخصيات الكبيرة في المجتمع الكافر. قال نفس الكلام الأول إني سمعت أنه كان يسب رسول الله وآليت على نفسي أنني أسلم أو يسلم يا أبايا. قال نعم. فلما بدأت المعركة وحمي الوطيس عم يشتد المعركة التحم الجيشين، قال أبصرت أبا جهل من بعيد، قال فقلت للولدين هذا قريبكم وهذا صاحبكم، هذا اللي يدورون الرجال شو توكم إليكم إيه. شفت كانت الغيرة وكانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة هذا الدين في الكبار في الصغار في الرجال وفي النساء، حتى بل يروحون بأرواحهم وبحياتهم لأجلها. فدخلوا قال فانقضى عليه، قال فخر عليه كما يخر الصقر على فريسته. الصقر لما يجي يشرب حمام دقوا دق يعني، فضربوا أبا جهل، ولكن أبا جهل ما مات أبا جهل، لكن فجاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وكذا. معاذ يقول يا رسول الله النبي يفرح منه، نحن نبغى النبي يفرح مننا إن شاء الله بالأعمال بالمولد وبالسيرة وبالعلوم النافعة اللي ندرسناها، كلنا بغينا ربنا يفرح منا ونبينا صلى الله عليه وسلم يفرح مننا، هذا غايتنا. لا نريد من ذلك أموال ولا نريد من ذلك شهرة، الأموال والشهرة والأعمال كله كم سنوات كلها تفارقها، لكن الحياة الأبدية السرمدية ما تنتهي أبدا. هذه يعني بدايات الثمار الكبيرة. قال معاذ يا رسول الله ضربت أبا جهل أو قتلت. معوذ قال لا ماني قتلت أنا ضربت. هذا يقول أنا وهذا يقول أنا. النبي قال يا معاذ أرني سيفك كيف أشوف سيفك؟ قال والله السيف حقه وجدته خطر بالدم ملان دم. يا معوذ أرني سيفك. رواه السيف أصلا خطر بالدم. قال كلاكما قتله أو كلاكما تريدكم مرة. راحوا فرحانين النبي فرح منهم قتلوا الكافر، ولكن أبا جهل لم يخرج، وجهل ما مات علم الله أن يكون 7 أنفس فيه. في حضر أطراق إذا واحد ما مات الجهل. نتكلم عن نتائج المحبة ونتائج الالتزام بالعلوم والمعارف والاستقامة على هذا الدين. هذا تنتج نماذج من أمثال هؤلاء. ما مات أبو جهل. جاءه بعدين واحد من الصحابة يوصف بالسيرة أنه كان قصير ليه؟ قصير القامة. سيدنا عبد الله ابن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان قصير القامة لكنه عظيم الحال عند الله. يوم من الأيام كان سيدنا عبد الله بن مسعود فوق شجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جالسين، فإذا الرياح تأتي الرياح وتكشف الرجل حق ابن مسعود، فضحك الصحابة ضحكوا. قال ما يضحككم؟ ليش تضحكوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دقت قدم ابن أم عبد صغير أمين حق ضحكوا عليه. عندها تكلم النبي وأراد أن يعلمهم عظمة الرجل المؤمن وعظمة هذا الرجل. قال هنا قدم ابن أم عبد أثقل عند الله من جبل أحد. كلمة على من؟ ذا الرجل حقه الصغير هذا أثقل عند الله من جبل أحد. جاء ابن مسعود هذا قصير القامة. تعرف الإيمان ليس بالكبر وليس بالسمن وليس بالرفعة وليس بغير ذلك، إنما إيمان وقر في القلب. فجاء وطلع على أبو جهل وأراد أن يجز رأسه،
من جراء القتال والمحبة المثلث خلاص ما أبو جهل قديم. أيوه أبو جهل هذا كان غطرسة كما غطرسة اليهود والصهاينة اليوم غطرسة. حتى الكفار اليوم مستائين من الأفعال، حتى غير مستائين، ولكن غطرسة على اليهود خلاص. ولكن يوم من الأيام يجي لهم الشاهد. الغطرسة حق أبو جهل قال يا كيف ارتقيت هذا المرتقى العالي يا ويل الغنم؟ كذا كلفوقي انا ابو جهل وانت كانك ترعى الغنم، كذا كلفوقي الحين انا ابو جهل، كيف ارتقيت هذا المرتقى العالي يا ويل الغنم؟ ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود كان عظيم، كان عرف يتكلم، قال الاسلام يعلى ولا يعلى عليه يا عدو الله. هذا الاسلام اللي خلانا كذا. فجز راسه واخذه الى عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا كان عائد عن الدين وكان يؤذي المسلمين. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود وقال الحمد لله الذي أهلك هذا فرعون هذه الأمة، وهذا فرعون هذه الأمة أخذ من فرعونه، من فرعون موسى. هذا لما حضرته الوفاة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهذا يقول اقطع من أسفل راسي لأجل يعرف محمدا راسيه كبير وكيف ارتقيت هذا المرتقى العالي. الشاهد في ذلك كله كيف حالنا مع نياتنا مع نصرة الشريعة ونصرة هذا الدين ونصرة النبي الأمين ومحبته. فإذا وقرت محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في قلوبنا سنكون ما شاء الله مشمر للصلاة، مشمر للعبادة، مشمر لرفعة هذا الدين. وما شاء الله تبارك الله فرحنا وسعدنا بالحضور معكم. بارك الله فيكم وزادكم من العلوم. وفرحت كذلك أكثر بالنقاش الذي صار قبل المولد، ما شاء الله نقاش علمي. بارك الله في الأخ ما شاء الله. وأن كنت أنا ما عرفت الترجمة لكلامه، لكن يدل الكلام على اهتمام كامل وتحقيق للمسائل والعلوم. فبارك الله فيك وزادك من العلوم النافعة ومن المعارف إن شاء الله ومن الخير. هكذا يكون دائما طالب العلم حريص ومحقق وباحث، ما يسكت يسمع شيء يقول لا خلاص ما دام قالوا كذا خلاص، لا، يحاول يبحث ويستفيد ويقوم ويوعب. عنده الحمد لله الآن المراجع، وعندنا الآن الحمد لله الآن الكتب في الإلكترونية وما غير ذلك. يكون كذلك حتى يحوز كثير من المنافع وكثير من الفوائد. وبارك الله في من داخل الأستاذ والعم ما شاء الله والإخوان. وبارك الله فينا وفيكم جميعا، الذكور والإناث والمسلمات كذلك لهم دور كبير في تهيئة أمورنا نحن. فجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء، وجزاكم الله خير. وبارك الله في هذا الموقع وفي هذا المعهد وفي هذا المكان إن شاء الله، وجعله عامرا بالعلوم النافعة وبالأعمال المرضية التي توصل بسندها إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعاد علينا وعليكم هذه الذكريات، ذكريات مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في هذه السنة 1500 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، 1500 سنة من ميلاده صلى الله عليه وسلم، وذكره في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، عند الأعجام وعند العرب وعند الصغير وعند الكبير صلى الله عليه وسلم، من قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. فالحمد لله على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. واستسمحكم العذر على الإطالة. جزا الله خير الشيخ مظهر والدائمين، والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat menekankan kepada kita semuanya para talabatul ilm agar niat mencari ilmu itu adalah dalam rangka untuk membela umat ini, untuk memberikan pertolongan kepada umat ini. Kita semuanya sudah pada mendengar, pada menyaksikan di televisi dan di berita-berita bagaimana saudara-saudara kita, apa yang terjadi kepada mereka di Palestina, di Gaza. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci di Baitul Maqdis, di mana warga Palestina benar-benar menderita mereka.
Yahudi, oleh orang-orang Zionis. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh di saat kita melakukan aktivitas yang mulia ini, mencari ilmu, menyebarkan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menegakkan ibadah kepada Allah, salat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian kita menjauhi segala kemaksiatan. Ini semuanya yang akan menjadi sebab tumbuhnya semangat kita, tumbuhnya ghirah, rasa cemburu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari thalabul ilm, dari ibadah, semuanya ini yang kemudian memupuk rasa cinta kita kepada agama ini. Kemudian setiap orang itu keluar dengan berpikir dan bertanya, apa yang kemudian saya berikan untuk Islam ini? Apa yang saya bisa persembahkan untuk agama ini? Ya, itu yang kemudian dilakukan oleh setiap orang. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sejarah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar mempunyai pengaruh, mempunyai asar yang sangat luar biasa. Dari membaca sejarahnya Nabi Muhammad, membaca sejarahnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan melahirkan semangat di hati kita, melahirkan hikmah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, hikmah dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kecintaan ini dia tidak mati, bukan sesuatu yang mati, bukan, tapi justru kecintaan ini akan membangkitkan selagi dalam hati kita ada kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah terus akan menjadikan kita ahlul izzah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi pembela terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh beliau, yang ini dilakukan oleh dua sahabat yang masih anak-anak. Tetapi jamaah sekalian, kata beliau, semua sahabat ini sangat agung, sangat mulia. Makanya tidak pantas kalau ada orang kemudian kurang ajar kepada sahabat, berkata yang tidak benar terhadap sahabat, ya sangat tidak layak. Karena semua sahabat ini mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya punya maghfirah, mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisahkan di saat Sayyidina Abdurrahman bin Auf berjalan pada waktu itu dalam sebuah peperangan, ya. Kemudian ada dua saudara ini yang masih anak-anak dari sahabat Rasulullah SAW, yang bernama Mu'ad dan Mu'awid. Dia mengiringi perjalanannya Abdurrahman bin Auf, karena rupanya Mu'ad dan Mu'awid ini tidak tahu kepada Abu Jahal. Dia belum tahu mana dan siapa Abu Jahal. Kemudian dua saudara ini bertanya, wahai paman, tunjukkan kepada saya mana yang namanya Abu Jahal. Tunjukkan kepada saya mana yang namanya Abu Jahal. Apa yang kamu inginkan dari Abu Jahal? Katanya Abdurrahman bin Auf. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu bisa lakukan? Ini peperangan ini bukan peperangan seperti sekarang yang dari jarak jauh, enggak, musuh ada di depan kita. Ya, kita berhadapan secara langsung, face to face dengan musuh. Yang berbeda dengan sekarang, mereka bisa menyerang dari jarak jauh, ya, tapi peperangan di zaman dulu tidak. Peperangan di zaman dulu itu langsung berhadapan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kata mereka, Mu'ad bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, di mana Abu Jahal itu? Ketika ditanya untuk apa? Aku mendengar. Coba kita perhatikan jamaah sekalian. Ini luar biasa. Ini kecemburuan yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena ada kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad, Sayyidina Mu'ad mengatakan, Sayyidina Mu'awid juga mengatakan, aku mendengar bahwa Abu Jahal itu mencela, dia mencaci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku sudah bertekad dalam diriku, katanya, alaiku al-nafsi, aku sudah bertekad, aku sudah bersumpah dalam diriku, antara aku yang selamat atau dia yang selamat, aku akan membunuh dia. Jadi ini semuanya jamaah sekalian, ini pelajaran yang sangat penting. Ketika kecintaan itu tertanam di dalam hati seseorang, maka kecintaan ini akan membuahkan semangat kita untuk membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadi peperangan dan terus berkecamuk peperangan ini, maka kemudian
dua saudara ini, Mu'ad dan Muawiyah ini menyaksikan Abu Jahal bertemu dengan Abu Jahal. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dua anak kecil ini dengan semangat pembelaannya terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW, dia berusaha menaiki Abu Jahal. Dia naik ke dadanya Abu Jahal, dia naik. Namanya Abu Jahal mungkin menghadapi anak-anak, wah ini tus-tus, anak kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia sudah berusaha menghujam dengan senjatanya. Ya, Mu'ad berusaha menghujam dengan senjatanya pada Abu Jahal. Begitu juga Muawiyah. Kemudian setelah itu dia lari mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat apa semangatnya Mu'ad ketika ingin membunuh Abu Jahal. Dia ingin mengembirakan hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini adalah keinginan yang sangat tinggi jemaah sekalian. Kegembiraan kita berhasil mengembirakan Nabi Muhammad, ini adalah merupakan puncak cita-cita kita semuanya yang sangat tinggi. Ada apa dunia yang sementara ini, dunia yang kecil ini, kemewahan ini semuanya nggak bisa kita banggakan di akhirat nanti. Semuanya itu menjadi kenikmatan yang tidak abadi, tapi kenikmatan yang abadi itu adalah kenikmatan di akhirat. Adalah kehidupan yang di akhirat adalah merupakan nikmatul abadiyah sarmaniyah, adalah kenikmatan yang abadi. Itulah semangat para sahabat Rasulullah SAW ingin mengembirakan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika berhasil Muhammad dan Muawiyah ini berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia bercerita, ya Rasulullah, aku sudah membunuh Abu Jahal. Kata Rasulullah SAW, coba perlihatkan kepada mana bekas-bekas, mana pedang kamu, apa perlihatkan kepadaku. Rasulullah ingin melihat pedangnya. Nah, ditunjukkan oleh Muawiyah, ya Rasulullah, sedang bertujuran darahnya Abu Jahal. Dan ini ya Rasulullah, Muawiyah juga demikian, jadi tak mau kalah. Ini rupanya alumni, ini apa ada saya. Ya, ini rupanya alumni dari MA terpadu Hidayah. Pakan dengan ini ya insyaallah. Mu'ad bin Awam dan Muawiyah. Dan insyaallah untuk semuanya menjadi seperti Mu'ad dan Muawiyah. Insyaallah. Dan ternyata jemaah sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh Mu'ad dan Muawiyah, sahabat kecil ini yang berusaha ingin membunuh Abu Jahal, ternyata tidak berhasil. Ya, artinya tidak berhasil. Kemudian sampai Abu Jahal tewas, sampai Abu Jahal mati. Enggak, Abu Jahalnya belum mati. Tapi kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pernah diketawain sama sahabat yang lain. Apa sebabnya? Karena sahabat Abdullah Mas'ud ini orangnya kecil, betisnya kecil. Pernah tersikap betisnya itu, kelihatan betisnya itu kecil. Ya, sehingga sahabat menertawainya, ada sahabat yang menertawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bangga dengan Abdullah bin Mas'ud, dengan semangatnya, dengan heroiknya, perjuangannya. Rasulullah SAW bangga. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Ibnu Mas'ud ini, walaupun kakinya yang kecil, kata Rasulullah, sungguh kaki kecilnya Abdullah bin Mas'ud ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud berhadapan dengan Abu Jahal mengentengkan Abdullah bin Mas'ud, dianggap ini orang-orang apa namanya, orang yang nggak penting, ya, orang pinggiran, ya, bukan orang yang perlu diperhitungkan oleh Abu Jahal. Tapi Abu Jahal dengan semangat keislamannya dia mengatakan apa? Al-Islam ya anu wa la yu'ala. Kata Allah di hadapan Abu Jahal, Islam ini wahai Abu Jahal tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Islam. Akhirnya berusaha Abdullah bin Mas'ud sampai berhasil membunuh Rasulullah SAW, membunuh Abu Jahal. Ya, berhasil Abdullah bin Mas'ud membunuh Abu Jahal. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyahid kata beliau, apa yang menjadi pelajaran bagi kita sekalian, kita yang sudah dari tadi alhamdulillah kita membaca syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan zikriyat, ya, kita mengenang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya harus membuahkan semangat bagi kita. Kita setelah acara ini kita menyingsingkan dengan kita untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat, untuk punya kesadaran Islam yang penuh, ya, karena alhamdulillah sekarang ini peluang-peluang untuk menambah maklumat itu sangat terbuka dari media massa, dari apa namanya, ya, medsos, ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang
bisa peroleh. Dan alhamdulillah sebelum acara ini tadi jamaah sekalian, sebelum acara maulid kita tadi juga sudah melakukan sebuah bahas ilmi, pembahasan tentang sebuah topik ya yang penting untuk kita, dan beliau sangat memberikan apresiasi pada keaktifan Ustaz Afri yang banyak, kemudian memberikan tanggapan-tanggapannya. Ini yang diharapkan oleh beliau. Kita ini ketika mendengarkan ceramah atau pengajian tidak diam saja, enggak, kata beliau ya, harus dia mendengarkan baik, dan ini menunjukkan perhatian yang luar biasa. Beliau juga memberikan apresiasinya kepada Ustaz Faisal yang telah mengemukakan pendapatnya, kemudian kepada Ustaz Bashir juga yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dan begitu juga tidak lepas perhatian beliau kepada para ummahat di belakang yang tentunya mereka punya peranan yang sangat penting ya dalam menyiapkan acara ini di antaranya. Dan sungguh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini adalah pada tahun 1500 ya, artinya Nabi SAW telah meninggalkan kita ini sudah 15 abad, tetapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala terus mengangkat nama dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan wa rafa'na laka dzikra. Jadi namanya Nabi Muhammad terus akan diangkat oleh Allah. Ya, Allah Taala terus akan harumkan dunia ini dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun jarak antara kita dengan Rasulullah sudah sangat jauh, sangat lama. Demikian apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan beliau mendoakan kita semuanya mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang semangat untuk mempelajari ilmunya Rasulullah dengan mengembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.